आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नुआ वीडियो स्वागत। तो आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी नुआ इंग्लिश बही जहाँ जस्मिन ताहार प्रथम यूनिटा आम आरंभ करथिले। तो देखि नियंतु आमर प्रथम यूनिट जहाँ थिला द लर्निंग टुगेदर ताहाको आम आरंभ करथिले। तो आमर फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर्स बुक सरी जाइथिला, द्वितीय चैप्टर मध्ये ट्राई अगेन सरी जाइथिला। तो ए दुईटी चैप्टर रो आलोचना वीडियो और ताहार प्रश्नोत्तर वीडियो आमर प्लेलिस्ट रे आपण मानकु मिल जिवो। यदि आपण मानकु ताहा जे दरकार थिवो ताहले कोन करिवे आमर प्लेलिस्ट को विजिट करिवे। सप्तम श्रेणी बा क्लास 7 जस्मिन लिखा हिथिवो सेतिरे देखि नेबे। तो आमे आज आरंभ करिबा 3 नंबर चैप्टर 3 डे टू सी। जदि तुमको 3 दिन देखिबाकू जदि मिलिबो ताहले तुम कोन देखिबो। मनकर जने दृष्टिहीन व्यक्ति को 3 दिन जदि देखिबाकू मिलिबो ताहले से कोन देखिबाकू चेष्टा करिवो बा ताहार इच्छा करिवो से विषय रे आज आमे आलोचना करिवो। तो एटा यूनिट 1 रो लास्ट चैप्टर रहइबो। तापर आमे यूनिट 2 को आरंभ करिबा। देखंतु एमती किछि अछि। तो आमे कोन कहछि प्रथमे लेट अस do these activities before we read। तो आमे पढिबा आगर कोन कोन देछि ठीक करनबा। work in pairs, recall a visit to a place that you liked, discuss the detail that place and write about the following। तो तमे देखि थिबा गोटे जगार नाम कह जा विषय रे तुम भल भाव रे जानि थिबो। तो आमे प्रथम क्वेश्चन रे देछि नेम द प्लेस। तो मु एमती लिखि दउछि गोटे उदाहरण अनुसार जगन्नाथ टेम्पल पुरी हला। तो सेमती 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि द पर्सन यू वांट विथ। तो सेति को तमे कहा सहित जाइथिलो तमे लिखि नबो। तमे लिखि नै पारो माय फैमिली माय फ्रेंड एमती लिखि नबो। ठीक अछि। तापरे कोन देछि 3 नंबर रे द थिंग्स दैट यू कुड। तमे सेतिरे कोन सी लिसन कोन देखिछो कोन सुनिछो कोन सुंघिछो कोन टेस्ट करिछो कोन टच एंड फील करिछो सेतिरे कोन छुइछो कोन तमे अनुभव करिछो ताहा लिखि नबो। सब टिके टिके तमे निजे लिखि नबो। हाउ डज दिस मेमोरी मेक्स यू फील। से तमे भूली जाइतिरो ताहा तमको केमती फील हैला सेटा तमे लिखि नबो। तमे एमती लिखि नै पारबो इट मेक्स फील हैप्पी। एटा तमे लिखि नबो टिके टिके। एबे हमें पाठ को आसीबा। देखो एटी एक पिक्चर देछि सुंदर पिक्चर दुटी काऊ अछि बदे आ एठी पिला माने कोन करूचंती गोटे बगीचा रे अछि गोटे बगीचा रे अछंती ओ एठी फूल गुडी को सुंगुछंती सुनुछंती देखुछंती। एबे हमें पाठ को आरंभ करिबा। एठी कोन लिखा अछि देखो हमें पाठ को आरंभ करिबा। आई बेले एठी का कथा कहै छी द राइटर रो कथा कहै छी बा पोएट रो कथा कहै छी। हु कैन नॉट सी से देखि पारंती नहीं, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। से माने देखि पारंती नहीं तो कोन करंती से शताधिक बा शह शह जिनिस को से कोन करंती छुई की अनुभव करी की
ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଇ ଫିଲ୍ ଦ ଡେଲିକେଟ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲିଫ୍, ତାମାନେ ପତ୍ରର କେମିତି ସେ ସିମେଟ୍ରି ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଇଁକି ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଇ ପାସ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଲଭିଂଲି ଆବାଉଟ୍ ଦ ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ସିଲଭର ବିର୍ଚ୍। ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ତାର ହାତକୁ ନେଇକି ଅତି କୋମଳ ସହିତ ବା ଅତି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଫ୍ ସିଲଭର ବିର୍ଚ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛର ନାମ, ସେଥିରେ ସେ ଆଉଁସିକି ଏମିତିକି ହାତକୁ ଅଣ୍ଡାଳିକି ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ, ତାହାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାର ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କିନ୍କୁ ସେ ଏଥିରେ ହାତରେ ରଖିକି ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ବୁଝନ୍ତି। ଅର୍ ଦ ରବ୍, ଏଇଟା ତ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ରବ୍ ବା ଖଦଡ଼ିଆ, ସ୍ୟାଗି, ସ୍ୟାଗି ବୋଲି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ହ୍ୟାରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ପାଇନ୍, ପାଇନ୍ ଗଛ କେମିତି ଥାଏ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି, ତ ଏମିତି ସ୍ୟାଗି ଖଦଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକି ଛୁଇଁକି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। In spring, I touch the branch of trees, hopefully in search of bird, the first sign of awakening nature after the winter's sleep. ସେ ସ୍ପ୍ରିଂରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, I touch the branch of tree, ସେ ଟ୍ରିର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ଶାଖାକୁ ହୋପଫୁଲି ଏମିତି ହାତରେ ରଖିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ନେଚରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ଟର ଦ ୱିଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ବା ଶୀତ ଋତୁ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଆସୁଛି କି ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି ଦେଖ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖ କେମିତି ସେ ଛୁଇଁକି ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ୱିଣ୍ଟର ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆସେ, ସ୍ପ୍ରିଂ ଆସେ। ତ ୱିଣ୍ଟର ପରେ ପରେ ସ୍ପ୍ରିଂରେ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ବଡ଼ ବା କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଛୁଇଁକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅକେଜନାଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଅକେଜନାଲି ବା ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଇ ପ୍ଲେସ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲି, ସେ ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର ସହିତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ରଖନ୍ତି ସେ ଗଛର ଫୁଲରେ। ତାପରେ ଫିଲ୍ ଦ ହ୍ୟାପି କୁଇଭର, କୁଇଭର ବୋଲି ଦେଖ ସିଭିୟର ଟ୍ରେମ୍ବଲ ଇନ୍ ଦ କୋଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଅତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ବା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ। ବାର୍ଡ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ, ବୁଝିହେଲା। ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ସ, ସେ ସମୟରେ ମାଇ ହାର୍ଟ କ୍ରାଏଜ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ସି ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେବା କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଇଁକି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଫ୍ରମ୍ ମିୟର୍ ଟଚ୍, ହାଉ ମଚ୍ ମୋର୍ ବିୟୁଟି ମଷ୍ଟ ବି ରିଭିଲ୍ ବାଇ ସାଇଟ୍, ସେ କହନ୍ତି କି ବା ସେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଛୁଇଁକି କେତେ ସୁଖ ପାଉଛି, କେତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି ମୋତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖି ବି ପାରନ୍ତି, ଛୁଇଁ ବି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି କେତେ ଖୁସି ମିଳନ୍ତା ବା କେତେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, and I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes say for just 3 days। ମୁଁ ଏମିତି ଇମାଜିନ୍ କରେ ବା ଏମିତି କଳନା କରେ କି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଯେତେବେଳେ I were given the use of my eye, ଯଦି ମୋତେ 3 ଦିନ just 3 days, ଯଦି 3 ଦିନ ମୋତେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଏମିତି କିଛି ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ବା ପସନ୍ଦ କରିବି ତାହା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। I should divide the period into 3 parts, 3 ଦିନକୁ 3ଟା ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେଇଛି, କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି, ଅନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି, I should want to see the people whose
kindness and championship have made my life worth living। କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତ I should want to see the people। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି whose kindness ଯାହାର ଦୟାରେ ବା ଯାହାର କମ୍ପାନିଅନସିପ୍ରେ ବା ଯାହାର ସାଙ୍ଗରେ ବା ସଙ୍ଗତରେ ତାମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ କମ୍ପାନିଅନ ଦେଇଛି ଯିଏ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛି and have made my life worth living ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଏ ଜୀବନକୁ ମୋର ଏମିତି ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଛି I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of soul the eye। ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ତ କେମିତି ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା କେମିତି ଜାଣିଥାଏ କିମ୍ବା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଆଖିରେ ଦେଖିକି କାହିଁକି ମୋର ତ ଆଖି ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେମିତି କାହାର ହୃଦୟର କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ବା ସେ କାହାର ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କିଏ କାହାର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି I can only see through my finger tips। ତାର ସେ ହାତର ତାଙ୍କର ସେ ହାତର ପାପୁଲି ବା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଟିପ୍ରେ ସେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେସ୍କୁ ଏମିତି ଛୁଇଁକି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ I can detect laughter ସେ ହସୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବୋଲି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି and other obvious emotion କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ସେ ହାତରେ ଛୁଇଁକି ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। I know my friends from the feel of their faces ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସେ ଫେସ୍କୁ ଛୁଇଁକି ସେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାହାର ପରଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transferred into day। ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଦିନ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିବି ସେ ରାତିଟା କେମିତି ଥ୍ରିଲିଂ ଥିଲା ବା ମିରାକିଲ୍ ସହିତ କେମିତି ସେ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାମାନେ ରାତି ପାହିକି କେମିତି ଦିନ ହେଉଛି ସେ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। I should behold with the magnificent panorama of light with which the sun awakens and the sleeping the earth। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଡେ I should arise with dawn ବେଲେ ତାହାର ପରଦିନ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବି arise with dawn and see the thrilling miracle by which night is transferred into the day। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରା ପାହାନ୍ତିରେ ଉଠିଯିବି ତ କେମିତି ସେ ରାତିଟା କେମିତି ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ମିରାକିଲ୍ ବା ସେ ଥ୍ରିଲିଂ ମିରାକିଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବି ଆଉ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। I should behold with ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ପାନୋରାମା କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ସନ୍ awakens and sleeping earth କେମିତି ପୃଥିବୀ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠେ ସେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ କର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଦିସ୍ ଡେ I should devote to hasty glimpse of the world। ସେଦିନରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାର ପୃଥିବୀର ଯେ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତାହାର ଅତୀତରେ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେମିତି ଅଛି ତାହାର ସେ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗ୍ଲିମ୍ସ ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସେ ଝଲକରେ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ନା ସେ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଅଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେ
जल्दी जल्दी टिके तार झलक आकार देखा चाहती। तापर कौन कह देख आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मेन्स प्रोग्रेस। पेजेंट बोले देख डिस्प्ले, मेन्स मन प्रोग्रेस मनीष केमती प्रोग्रेस करुँच। एंड आई शुड गो टू द म्यूजियम, आउ म्यूजियम को से जावाक चाहती। तो मनीष देख म्यूजियम रे कौन रखाई जाए तार तार आमर जिते सब अतीत कौन कौन थिला, आम आगु कौन कौन व्यवहार करुले एवं कौन कौन व्यवहार कर से जानवाई चाहते से म्यूजियम की जाकि देखा चाहती। देयर माय आईज वुड सी द कंडेंस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हाँ तांकर से आखिरे से हिस्ट्री बा अतीतर कथा को जानवा चाहती। एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट। केमिति कौन एनिमल आउ मैन मनीष माने केमिति से पिक्चर आकार नेटिव एनवायरनमेंट सहित केमिति आगर रहउथिले एबे केमिति रहउछंती। तो नेटिव बेले एमिति केमिति लुकायित हो जाइछंती, आगर केमिति रहउथिले सेटा को से निज आखिरे देखिबाकू चाहउछंती। गिगांटिक कार्केसेस बेले कार्केसेस बेले देखो रिमेन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल। तो बॉडी जो ताने कंकाल गुड़िक रखा जाए जो म्यूजियम रे सेटा को से देखी बाकू चाहते डेड एनिमल मानकर जेमती कि डायनासोर एंड मास्टोडन्स दैट रोम द अर्थ बिफोर मैन appear. With his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. से तांकर छोटिया बुद्धि लगी सब देखा से द्वितीय दिन में चाहते। बुझीगला। एबे आमे परवर्ती पैराग्राफ देखिबा। तापर देखो आगे देछि द फॉलोइंग मॉर्निंग बेले एटा ता परवर्ती दिन बेले एटा तृतीय दिन कथा कहूची। से दिन कोन हबो आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन। से दिन मध्य मु पूरा भोर उठी जीवी, पूरा सकाल सकाल उठी जीवी। एंजियस टू डिस्कवर न्यू डेलाइट बेले मो उत्साहर सहित केमती आ नुआ दिन को केमती जीवी से मु तार उत्साहर सहित एक्साइटमेंट सहित मु जल्दी उठी जीवी कहूची। तापर न्यू रिवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी सुंदरता सहित ता माने उत्साहर सहित मु से तृतीय दिन को आनंद रे बितेबी बोली से कहउचंती। तापर टुडे दिस थर्ड डे बेले एटा तृतीय दिन आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड मु एटा जेमति कि कार्यरत थिबा दुनिया रो समस्त ठारे आज बितेबी हमर तृतीय दिन टिको। एमिड द हंट्स बेले कोन द रेगुलर मीटिंग प्लेस जो थिरे सबु दिन कोन होय थाय मीटिंग प्लेस बेले लोक बिजी थांती सब कार्य रे जो माने बिजी थांती से मानक मध्य रे मु तृतीय दिन टिको बितेबाकू चाहउचंती। ऑन गोइंग अबाउट द बिजनेस लाइफ बिजनेस कारबार रे जो माने सब दिन जेमति बिजी थांती से मानक मध्य रे थाई कि आज मु ए दिनटिकू अतिबाहित करबी बोली से कहउचंती। जेमति कि द सिटी बिकम्स माय डेस्टिनेशन जेमति कि शहरटा आज मोर कोन रहिबार जगह बा मोर आज डेस्टिनेशन तृतीय दिन रो शहर ही हो बोली से कहउचंती। तापर कोन कहउचन देखो फर्स्ट आई स्टैंड एट ए बिजी कॉर्नर मु प्रथम कोन करबी गोटे बिजी कॉर्नर जोतिर लोक माने आशा जीवा करूथिबे कार्य गुडा करूथिबे सेतिर मु ठिया हे जीवी मियरली लुकिंग एट तापर समस्त को एमती जस्ट देखिबी जे पीपल माने ट्राइंग बाय साइड देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ समस्त दैनंदिन जीवन रे कोन कोन घटुची केमती होउची ताहाकू मु जस्ट एमती साइड रे कॉर्नर रे ठिया हे कि ताहाकू आनंद सहित देखी बोल से कहउचंती। तापर आगर कोन देछि देखो लिप्स आई सी स्माइल एंड आई एम हैप्पी मु ताहा देखि खुशी हेबी। आई सी सीरियस डिटरमिनेशन मु पूरा सीरियस सहित डिटरमिनेशन सहित उत्साहर सहित कोन करबी देखिबी एंड मु गर्वित हेबी। एंड आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट ता माने मु देखि कि जो माने कोन करूछंती जो सीरियसली जो माने कार्य करूछंती से मानन को देखि कि मु गर्वित हेबी। आ जो माने सफर करूछंती दुख रे अछंती जंत्रणा रे अछंती तांको देखि मु सिंपैथेटिक फील करबी बा से मानन को कोन करबी
एमती मो सहानुभूति देखेबी बोली से कहउछंती। ठीक अछि एथिला तापरे आगो को देखिबा एटा हमर लास्ट पैराग्राफ आ दुईटा पैराग्राफ अछि सॉरी तापर देखो आगे देछि एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन एटा एहारो तृतीय दिन रो जो मध्य रात्रि रे मोड़ कोन हबो परमानेंट बा सब दिन पई क्लोज हे जिवो मोर दिनटी बा 3 दिन जो मागिथिले से 3 दिनटी आजि सरी जिवो से कहउछंती। नेचुरली इन दोज 3 short days I should not have seen all I wanted to see ए छोटो छोटो 3 दिन मध्यरे मु जेते सब देखिबा को चाहुथिली जेते सब मु आनंद नेवा को चाहुथिली से सब मु देखि पारली नाही बोली से कहउछंती। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen तो जेते बेले डार्कनेस हे गला बा संध्या ही आसिलानी ता माने तांकर 3 दिन एबे सरीबा को लागिलानी तो से देखि पारुछंती बे जानि पारुछंती जे आउ बहुत कम समय अछि से एबे रियलाइज करि पारुछंती जे एबे आउ बहुत जिनिस रहि गला जहा से देखि पारले नाही किंतु तांकर इच्छा थिला किंतु एते बड़ दुनिया को 3 दिन रे देखिबा सहज नुहे बा संभव नुहे बोली से बे रियलाइज करूछंती से एटा को बे भाबुछंती। तापर देखो I who am blind can give one hint to those who can see मु जणा अंध बा जणा दृष्टिहीन मु गोटे हिंट देवा को चाहुचंती मु गोटे हिंट देवा को चाहुची तो जे माने कोन देखि पारुचंती जे मानकर आखी अछि से मानकु मु गोटे हिंट देवा को चाहुची जे कोन यूज योर आईज एज इफ टुमारो वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड तमे तम आखी को एमती भाबरे व्यवहार करो जे काली तमे जेमती अंध हे जिवो आ किछि देखि पारिबो नाही ता माने आज ही शेष दिन बोले कि तमे आखी को व्यवहार करो सुंदर सुंदर जिनिस देखिबा को चेष्टा करो बोली से कहउचंती। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंस आउ अलगा अलगा जेते सब तम खाली आखी को न कान को हाथ को गोड़ को तम जेते सब सेंस अछि नाक कान मुह ए सब को मध्य आज तमरो शेष दिन बोली कि तमे व्यवहार करो आउ भलो भलो जिनिस बा भलो भलो कार्य करबा को इच्छा करो बोली से कहउछंती। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस तम कोन करो भलो भलो गीत सुनो बा भलो भलो वॉइस सुनो। द सॉन्ग ऑफ बर्ड जेमति कि पक्षीर राब गुडी को चीचा अति सुंदर भाबरे रबा गुडी को देछंती सेटा को सुनिबा को चेष्टा करो तमरो कान सहाय्य रे। तापरे द माइटी स्ट्रेन ऑफ ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा जो गीत बाजी थाए सेटा को भलो भाबरे सुनिबा को चेष्टा करो। एज इफ यू वुड बी स्ट्राइकन डीप टुमारो जदी तमे कोन हेइबो काली को तमे कालो हेइ जिवो सेमती भाबी कि तमे ए सब करो जेमती कि तमे काली कालो हेइ गले बा कोनोसी जिंस सुनी न पारिले मध्य कोनोसी माने पश्चाताप हेबा नाही तो एमती भाबरे तमे आजिर जीवन को अतिबाहित करो बोली से कहउछंती। तापर कोन कहउछंती touch each object if tomorrow your tactile sense would fail तो एठी से कहउचंती सब जिनिस को स्पर्श करबा को चेष्टा करो जेमती कि आज तमरो शेष दिन आ काली कोनोसी जिनिस को तमे छुई पारिबो नाही सेमती भाबरे तमे सब जिनिस को छुईबा को चेष्टा करो बोली कहउचंती। तापर आ कोन कहउचंती देखो स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स टेस्ट विथ रेलिश इच मोरसेल तो कौन करो सबु परफ्यूम बा सबु फूलर परफ्यूम को तार सुगंध को सुंघिबा को चेष्टा करो। तापरे इफ टुमारो कुड नेवर बी स्मेल एंड टेस्ट अगेन जेमती कि तुमको लागिबो जे आज तुमर शेष दिन आ काली तुम कोनोसी जिनिस को सुंघि पारिबो नाही बा तुमर सुंघिबार शक्ति जेमती हरे बसिबो सेमती भाबरे आज को व्यवहार करिकि सबुर फूलर तमे सुगंध को सुंघिबा को चेष्टा करो बोली से एठी कहउचंती। तापरे मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस
ଗ୍ଲୋରି ଇନ୍ ଦ ଫେସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି। ତମର ଅଲଗା ସବୁ ଯେତେ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ତମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସବୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ଯେମିତିକି ତମର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ଭାବିକି ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। Which word reveals to through the several means of contact which nature provides, ଯାହା ତମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୃଥିବୀ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ତମର କିଏ ଦେଇଛି? ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ନେଚର ଦେଇଛି। ସବୁକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଆଉ ତାହାର ମଜା ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। But of all these senses I am sure that sight must be the most delightful one। ତମର ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି କାନ, ନାକ, ଆଖି, ଏତେ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ତମର ଆଖି ହେଲା ବହୁତ ତାମାନେ ଡିଲାଇଟଫୁଲ ଅର୍ଗାନ, ବୋଲେ ବହୁତ ତାମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତମେ ଦେଖ କିଛି ଶୁଣି ନ ପାରିଲେ ତାହାକୁ ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଛୁଇଁକି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଟିକେ ଭାବିବାଟା ବା ତାହାର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇବାଟା ସେଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା ଆମର ଆଖି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ହେଲେନ କେଲର। ସେଟା ନିଜକୁ ଏଠି ସେ ଇମାଜିନ୍ କରିକି ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।